হাই গাইজ, ৱেলকাম টু SRD ক্ৰিয়েশ্যন। আজি আমি যোৰহাটৰ হাতীগড় দেৱাল আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ গৈ আছোঁ। তেন্তে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ব'লক তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। আহিছোঁ মই চিং লিখোঁ। দুইজন বন্ধু। বা ইমান ওচৰলৈকে কপৌ আহিছে। অ' কিবা এটা ফটককৈ লৈ আন, খাবহি কিবা এটা লৈ আন ফটককৈ। তেনেকৈ নহয়, হাতত দিলে আহিব। হা
দূৰৰ পৰা গোটেই ভিডিঅ'টো কৰ দূৰৰ পৰা গোটেইখিনি উঠা। ইয়াত অসংখ্য মাছ আছে। মাছৰ কাৰণে এই বিস্কুট কিনিছোঁ তেওঁলোকক দিবলৈ। আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আহিবনে মাছ মাছ ধেৰ আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দে Oh shit. নিশ্চয় আপোনালোকৰ জেগা দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। কিমান ধুনীয়া মনোমোহাৰ দৃশ্য, ধুনীয়া ডাঙৰ পুখুৰী, মাছ আছে। পাৰবিলাকে ইয়াতে মুক্ত মানে কোনো ভয় নোহোৱাকৈ ভয়বিহীনকৈ ঘূৰি ফুৰিছে। কোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে কি যে আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত কোৱা আছে যে বসুধৈৱ কুটুম্বকম, সম্পূৰ্ণ বসুধাই আমাৰ কুটুম্ব মানে এটা পৰিয়াল। সেই হেতুকে আমাৰ এই যিমানবোৰ চৰাই চিৰিকটি আছে সেইবিলাকো আমাৰ আপোন নিচিনাকৈ আমি ভাবিব লাগিব। একচুৱেলি সেৱা তাকেই কয় মানে। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিছে, দেখি ভাল লাগিছে। ইয়ালৈ আহিব, এইদৰে পাৰবিলাকে মাছবিলাকে আপোনালৈ বাট চাই আছে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। এইটো দেৱাল আপুনি দেখিছেই, আহিব। Thank you.